प्यारे साधन कृपाल के चरणों में नमस्कार करना जिन्होंने साढ़े उत्ते अपनी अपार दया दे तबदी आत्मा आके संसार में उठाए। I bow down at the holy feet of my beloved Sadguru Savar and Kripal, Me inclino ante los pies de mi Sadguru Savar y Kripal, who have showered their limitless grace upon us. quienes han derramado su gracia ilimitada sobre nosotros. Coming into this world, they cool down the heated hearts. Después de venir a este mundo, ellos refrescaron los corazones que estaban acalorados. कबीर सर ने क्या गुरु को राखे शीश पर चले आज्ञा नाहि कहे कबीर तैं दास को पी लो। His masters on his head, and he who always obeys the commandments of the master. Such a disciple does not have the fear of such
not have to be afraid of anything in the three worlds. Kabir dice que aquella persona que mantiene a su maestro sobre su cabeza y aquella persona que sigue los mandamientos de su maestro कोई दुनिया में पदवियां या मानवड़ियां हासिल करने वास्ते नहीं होंगे, वो तो सिर्फ उन्हें ही आत्मा वास्ते होते हैं जिन्हें परमात्मा ने अंदरों चाबी क्योंकि महात्मा ने खुद सच्चाई पाई होंगी है, अनुभव किया होता है और जो भी उन्होंने शरण में जाते हैं उन्होंने वही अनुभव वो कराते हैं देते हैं. Saints do not come into this world to obtain any name and fame or the worldly positions. Los santos no vienen a este mundo para lograr ni nombre ni fama ni una posición en el mundo. They come in this world only to connect those souls with God Almighty who have been inspired by God Almighty Himself. Ellos vienen únicamente a unir a aquellas almas con Dios Todopoderoso, aquellas almas a quienes el mismo Dios Todopoderoso ha inspirado. Because they themselves have experienced God Almighty, they themselves have become one with Him. That is why those who have been inspired by God Almighty and those who go to the feet of the saints and masters, they get connected. Puesto que ellos tienen la experiencia de Dios Todopoderoso, ellos se han convertido en uno con Él. Por eso, aquellas personas o aquellas almas que son inspiradas por Dios Todopoderoso y aquellas almas que acuden a los pies de los santos, esas almas son conectadas con Dios. Maharaj Sant Ajaib Singh आपने पवित्र मुख तो एक मुसलमान फकीर की वार्ता दसते होंगे सन कि किस तरह उसके पास काफ़ी उन्होंने गरीब बैठे सन और भी दो तीन जिज्ञासु आए. एक कहने लगा कि सारी दुनिया झूठी है, वो कहते भाई बह जा. दूसरा कहने लगा नहीं जी अधिक दुनिया झूठी है, विच सच्चे भी हैं, वो कहते भाई तू भी बैठ जा. जेड़ा तीसरा सीगा रूहानियत का माहर सी, वो कहने लगा जी झूठ है ही नहीं, सारी दुनिया ही उस प्रभु का मंदिर है, सारे ही सच्चे हैं. Master Sant Singh used to talk about a Muslim fakir. He used to say that once there was a Muslim fakir, and once he was sitting with many of his disciples, one of his disciples stood up and he said that, "Oh Master, this whole world is false." El maestro Sant Singh solía contar la historia de un fakir musulmán. Él decía que ese fakir musulmán estaba sentado con sus seguidores y en una ocasión uno de los seguidores se paró y dijo, oh maestro, todo el mundo entero es falso. That fakir told that disciple to sit down, and then another disciple stood up and he said that, "Oh Master, half this world is false. There are some true people also in this world." El fakir le pidió que por favor se sentara, después se paró otro discípulo y dijo, tan solo la mitad del mundo es falsa porque hay algunas personas en este mundo que sí son verdaderas. Then that fakir told that disciple also to sit down. The third disciple, who had the knowledge of the spirituality, he stood up and he said that, "Oh Lord, oh Master, this whole world is true." Después el fakir le pidió que por favor se sentara, luego se paró una tercera persona que era un verdadero devoto, alguien que sí conocía las cosas, y esa persona dijo, oh mi maestro, oh santo, el mundo entero es verdadero. He said that God Almighty is residing in everyone's heart. He is everywhere, so wherever He resides, that is true. Él dijo, Dios Todopoderoso mora en los corazones de todas las personas y donde quiera que Él esté, allí yace la verdad, y por eso es que el mundo entero es verdadero. पास बैठे मरीज़ा ने पूछा कि महाराज तुसी किसी के सवाल का जवाब नहीं दिता, ये तो जरूर कहते रहे कि भाई तू बैठ जा. वो कहने लगे देखो भी इन्हों का जवाब तो तिना ही प्रेमियों का अपने पास ही है, लेकिन थोड़े समझाने वास्ते मैं दसना है कि जैसी ऐनक का शीशा किसी की अख से लगे है वैसी दुनिया दिसती है. पहला सच बोलता ही नहीं, वो भाली सारी दुनिया झूठी है. दूसरा आदमी अद्धा सच अद्धा झूठ बोलता है, वो भाला ये है कि मेरे जैसी दुनिया है. और तीसरा जो है कि नाम की कमाई शब्द भी करता है, वो शब्द में जुड़ गया है, सच्चाई हासिल कर ली है.
ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। The other disciples who were sitting there with the Muslim fakir, they said that Master, you have not answered or you have not commented upon the statements which these disciples made. You did tell them to sit down, but you did not say anything. Los demás discípulos quienes estaban allí sentados le dijeron al fakir musulmán, oh maestro, tú no has respondido los comentarios que hicieron estas tres personas. Sí les pediste que se sentaran, pero no hiciste ningún comentario acerca de lo que ellos dijeron. So the Muslim fakir said that the answer to all the statements which these three disciples have made is here with us itself. Él dijo la respuesta a todo lo que dijo cada uno de estos discípulos la tenemos aquí mismo. He said that you see that we can see the things according to the quality of glasses we are wearing. Él dijo, nosotros podemos ver las cosas de acuerdo a la calidad de anteojos que tengamos puestos. It meant that we see the things according to the sight or according to the vision we have developed. Esto quiere decir que nosotros vemos las cosas de acuerdo a nuestra propia visión o hasta lo que nosotros mismos podamos ver. He said that the first disciple who said that this whole world is false or untrue, that disciple has never said truth. Since he speaks false, that is why he thinks that this whole world is untrue and false. La primera persona que dijo que el mundo entero es falso o no es verdadero, esa persona jamás ha dicho la verdad y por eso es que esa persona piensa o dice que el mundo entero es falso. The other disciple, the second one, sometimes speaks truth, sometimes he speaks untruth. That is why he thinks that there are true people as well as false people in this world. La segunda persona que dijo que algunas personas sí son veraces, otras personas son falsas, esa persona a veces dice la verdad, a veces no la dice, y por eso es que dice que la mitad son verdaderos y la mitad son falsos. The third disciple who is doing the meditation of Naam and who is connected with the Naam, who has become the form of the Naam, he always speaks the truth. That is why he thinks that there is no untruth in this world, because he thinks that if there was any untruth or anything false, God would have given him that also. Since he himself is sincere, he speaks the truth. That is why he thinks that this whole world is true. La tercera persona quien ha hecho la meditación del Nam, quien se ha convertido en uno con el Nam y está conectado por esa persona dice que el mundo entero es verdadero y él simplemente lo dice porque él mismo es así. Si hubiera cualquier cosa falsa, Dios incluso hubiera ido allá y estaría en ese sitio donde existe la falsedad. Por eso este discípulo, como él mismo se ha convertido en lo que dice, él dice que el mundo entero es verdadero. परमात्मा कृपाल जब सदा ही आपने मुखारबंद जो बात हट दे कि सच्चाई का जी नाश नहीं है, सच्चाई है. Through his blessed mouth, Supreme Father Kripal always used to say that truth never destroys. The seed of the truth is always there. Bendita es la boca de la verdad. El maestro Kripal Singh decía que la verdad jamás es destruida y la verdad permanece para siempre. तो सब समाजां दे अंदर महापुरुष होए, सब ने सच नूं पाया और जो भी उन्होंने पास प्रेमी आत्मा होंदियां रहियां, सब नूं सच दे नाल जोड़ते रहे हैं. ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਨੁਭਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਤੋਂ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ. Masters and saints have come in all the faiths and religions.
Los maestros y los santos han venido en todas las fees y en todas las They religiones. searched for the truth, they practiced the truth, and they themselves became the form of the truth. Ellos practicaron la verdad, buscaron la verdad y ellos mismos se convirtieron en su forma. Whatever they experienced, they wrote that down in the Holy Scriptures. Cualquiera que hubiera sido su experiencia, esta la apuntaron en sus libros sagrados. So all the Holy Scriptures, all the holy writings which are written by the perfect masters, talk about the truth they practiced and preached. Así que todos los libros sagrados hablan acerca de la verdad que ellos practicaron y que predicaron. As long as the practical people, the followers of those masters were alive and as long as they did the practices taught by their master, that truth existed. Mientras ellos estuvieron vivos y mientras estuvieron vivos aquellas personas quienes seguían esas enseñanzas y las llevaban en la práctica, मैं दसदा हुंदा है कि असी बेशक पढ़ पढ़ा के अपने आप ਨੂੰ महात्मा बयान करन लग जाते हैं। थोड़ियां बहुतियां असी गल्लां इधरों उधरों सीख लेने हैं, लेकिन जिहड़े साडे अंदर पंजे दुश्मन हमला करते हैं उन्हां तो असी कोई बचाव नहीं कर सकते और असी भुल विच पै जाते हैं कि जो कुछ असी पढ़ रहे हैं शायद असी आपके मन में वस कर लिया है, हुण तो असी पूरे महात्मा बन गए हैं। बाबा विश्वदास कहते हुए सीगे कि देखो भी प्यारे, अगर पढ़ पढ़ाई नाल मन वस दे विच आउंदा, बाबा विश्वदास जी जिन्हां तो मैनूं 2 शब्द का भेद मिलिया सी, वो जवाने दे अंदर वध तो वध तलीम याफ्ता सन, पढ़े लिखे सन, लेकिन वो कहते हुए सी मैं रौण जैसी हस्ती रखता हाँ, मेरे मन में शांति ना आई, तभी मैं जाके बाबा अमोलक दास के चरणों के उत्ते शीस नवाया। So as long as the people who practice the truth remain in the faith of the religion, that truth existed. But after they left, gradually the teachings of the same masters were misunderstood because the practical people or those who were practicing were not there. así que mientras estuvieron vivos aquellas personas quienes enseñaban o quienes daban las enseñanzas y mientras estuvieron vivos aquellos que seguían esas enseñanzas en su forma práctica, estas prácticas siguieron y permaneció en la verdad, pero cuando estas personas se fueron y quienes hacían las prácticas también murieron o se fueron, se perdió la parte práctica de esas enseñanzas. So gradually when the teachings of the perfect masters started developing like this, then God Almighty sent other perfect masters just to refresh the teachings of the earlier masters. Así gradualmente cuando se iban perdiendo las enseñanzas de los maestros del pasado, Dios Todopoderoso enviaba a más maestros para que refrescaran las enseñanzas de los maestros antiguos. So when people forgot the teachings of the truth, the teachings of the perfect masters, and when they got involved in doing the other forms of the worship and doing the other forms of the devotion, God Almighty sent new masters, perfect masters, those who taught us that the teachings of the past masters are the same. De manera que cuando las personas abandonaron la práctica de la verdad de esas enseñanzas que daban los maestros del pasado y se involucraron, se enredaron en otro tipo de prácticas, Dios Todopoderoso envió a otros maestros para que nos refrescaran esas enseñanzas y nos dijeran que todo lo que enseñaron los maestros del pasado y lo que enseñan los maestros presentes es lo mismo. Master Sant Ajaib Singh often used to say that I have not come to teach you anything new. I am just refreshing what the past masters have written in their writings. El maestro Sant Ajaib Singh decía, yo no he venido a enseñarles nada nuevo, sino que he venido a refrescarles o a que ustedes recuerden lo que les enseñaron los maestros del pasado. If by reading the teachings of the past masters we could get, if just by reading it we could get anything, if we could get the liberation, then there was no need for the new perfect masters to come. Baba Vishwandas, from whom I got the initiation into the first 2 words, he was a very learned person of his time. At that time, when there were only few learned people available in India, he had done his doctorate and he was a very learned man. But he used to say that before I met my master Baba Amolak Das, my mind was like Ravana, because he was also a very learned person. Since I did not get the peace, my mind did not get the rest. That is why I went and bowed down at the
feet of Baba Angol. Si uno pudiera recibir la liberación tan solo por leer los libros, no hubiera necesidad alguna de que vinieran los maestros nuevamente a este mundo. El Baba Vishnudas, de quien recibí yo las dos primeras palabras, él era una persona muy letrada y él había leído muchísimos libros. Y en el tiempo cuando él estuvo vivo, en ese tiempo no había muchas personas que estudiaran mucho. Él había ya logrado su doctorado y él había leído muchísimos libros, pero él mismo decía que hasta cuando él no encontré a mi maestro, yo era como Ravana, porque Ravana tenía mucho conocimiento de los libros, pero no tenía la parte práctica. Y es por eso que Baba Vishnudas, a pesar de tener tanto conocimiento de los libros, él tuvo que ir y se inclinó ante los pies de su maestro Baba Angoladas. Ese drama जाति द्वारा कि जो आत्मा प्रभु के प्यार में जाग पैंदी है ਉਹਦੇ वास्ते गरीबी अमीरी का या पढ़ पढ़ाई का कोई खास असर नहीं पैंदा गा वो उतना चिर चैन नहीं करता जब तक उस आत्मा ने वो नाम का आनंद शब्द का आनंद ना मिल जाए. Similarly, I often talk about from my personal experience that for such a soul, it doesn't matter if he is rich or poor. The richness or poverty does not make any difference to such a soul. He does not rest, such a soul does not rest until he solves this mystery, until he makes his soul one with the oversoul. De la misma forma, yo hablo acerca de mí mismo. Yo digo, para un alma, y como fueron ellos, para un alma sí, no existe ninguna diferencia si uno tiene, si es rico o si es pobre. Esa alma no puede tener ningún descanso, sino hasta cuando busca y hasta cuando no encuentra a alguien que le pueda convertir en uno con la superalma. परमात्मा कृपाल ने सदैव सानू दस्या कि परमात्मा का पाना इतना मुश्किल नहीं जिन्ना कि इंसान का बनना मुश्किल है. परमात्मा का खुद ही इंसान की पावर च करता है. God Kripal always told us that it is not as difficult to realize God as it is difficult to become a man. Dios Kripal nos decía que no es tan difícil realizar a Dios, no es tan difícil como convertirse en un hombre. In fact, God Almighty Himself is searching for a man. En realidad, Dios mismo está buscando a un hombre. मैं इस प्रथा महाराज सावन सिंह की इशी दसदा हुंदा कि किस तरह उन्होंने 22 साल खोज की उस सच्चाई की. आखिर आमरी दी पहाड़ियों के अंदर अपनी सर्विस कर रहे थे. बीबी रुको बाबा जयमल सिंह का खाना तैयार कर दी हुई सी. उन्होंने कहने लगे कि असीं किसी प्रेमी आत्मा वास्ते जाना है, तैयार हो जाओ, खाना ले लिया पहले. उतो 500-600 मील का डेरे तो उन्होंने तो घूमरी का फासला सीगा. चले गए. महाराज खुद इस सत्संग अंदर कहानी दसते होंदे सीगे कि मैं कोई सड़क की देखभाल कर रहा सीगा. उतों दी ये दोने लंघ रहे सी. मेरे दिल च ख्याल आया कोई बुढ़ा कमिश्नर की कचहरी अंदर आया होगा कोई पेंशन के कारोबार वास्ते. लेकिन बाबा जी ने इशारा किया कि असी इस प्रेमी की खातर इत्थे आए हैं. बीबी रुको बड़ी हैरान होकर पूछने लगी कि जी इन्होंने तो तुहानू कोई सत श्री अकाल तक नहीं बोलिया, तुसी इतना पहला करके आए हो. वो कहने लगी कि थानू पता महाराज जी कहने लगे थानू पता नहीं गा अज तो 4 दिनों ये अपने सत्संग में आ जाएगा. इस हाल पता नहीं कि मैं मेरे जुमे की काम है, इन्होंने की कारो मेरे तो काम लेना है. हम असी सोच सकते हैं कि 500 मील के फासले कोई होर इंसान ही नहीं सीगा हिंदुस्तान के अंदर. महाराज सावन के अंदर कोई खास शख्सियत सी, कोई खास किस्म की पवित्र आत्मा सी जिन्हों की खातर उन्होंने गुरुदेव खुद उत्थे गए. In this context, I will tell you from the history of Baba Savan Singh Ji. Acerca de esto, yo les contaré de la historia del maestro Baba Savan Singh Ji. Once when Baba Savan Singh, before he met Baba Jamal Singh, was in his service, he was working in the hills of Murray. En una ocasión, el maestro Savan Singh, antes de conocer a su maestro Baba Jamal Singh, él, debido a su trabajo, estaba viviendo en algunas montañas Murray. This was before he met Baba Jamal. Esto fue
his attendant Bibi Ruko, who used to cook food for him, to pack some food because he had to go search for some man. El maestro Baba Jaipur Singh le dijo a la persona que le servía a Bibi Ruko, ella le preparaba la comida a él, le dijo que preparara las cosas que ellos tenían que ir a buscar a un hombre, a un señor. So after covering the distance of 500 miles, he came to the hills of Mari, and at that time Baba Sawan Singh was supervising the road construction, and Baba Sawan Singh thought, as he himself used to say in his satsangs, in his own words, he said that I thought that some old man has come to collect his pension from the commissioner's office. De manera que ellos viajaron unas 500 millas hasta llegar a estas montañas y como decía el maestro Sawan Singh mismo, él en ese momento supervisaba la construcción de una carretera allá en esas montañas y él decía que él pensó que tan solamente había venido un anciano a recoger la pensión de aquí de ese lugar. He did not know that he was Baba Jamal Singh, who had traveled 500 miles to get him to search for him. Él no sabía que era Baba Jamal Singh quien había viajado 500 millas en su búsqueda. Bibi Ruko, who was accompanying Baba Jamal Singh, was very surprised because when Baba Sawan Singh did not greet Baba Jamal Singh, and when Baba Jamal Singh told Bibi Ruko that that's the man for whom I have come so far. Bibi Ruko se sorprendió muchísimo porque el maestro Sawan Singh ni siquiera había saludado a Baba Jamal Singh y Baba Jamal Singh le dijo a ella, es por ese hombre que hemos venido acá. She said when Baba Jamal Singh told her that he had come there for Baba Sawan Singh, Bibi Ruko said that, but master, he has not even greeted you, he has not said Satsang to you, and you say that you have come all this way just to meet this man. So Baba Jamal Singh then replied that he does not know that what work he has to do, he does not know that what work he will be given to do, but on the fourth day he will come to our satsang by himself. Cuando Baba Jamal Singh le dijo a Bibi Ruko que había venido por ese hombre, ella se sorprendió muchísimo y le dijo, pero maestro, él ni siquiera te ha saludado, ni siquiera te ha dicho Satsang, no te ha dicho nada. Él le dijo, este hombre no sabe cuál trabajo va a tener que hacer, él no sabe qué trabajo le voy a dar yo. Después de 4 días, él por sí mismo vendrá a nuestro satsang. So you see that Baba Jamal Singh traveled a long distance of 500 miles just to meet Baba Sawan Singh. Didn't he find any other man in all his way of that 500 miles? Ustedes pueden ver que Baba Jamal Singh viajó o cubrió una distancia de 500 millas únicamente para encontrarse con el maestro Baba Sawan Singh y no era posible que él hubiera encontrado a algún hombre en esa distancia de 500 millas. Was there no other man in India? No existía ningún otro hombre en la India. No, it was because of that special personality, that special power, that special being, that special soul in Baba Sawan Singh, for which Baba Jamal Singh had come all that way just to meet him. No era tan solo por esa personalidad que tenía el maestro Baba Sawan Singh, era por ese poder que él tenía dentro de sí, era por el alma que era él, y por eso fue que el maestro Baba Jamal Singh cubrió esa distancia de 500 millas para encontrarlo. मैं दसदा हूँ कि संतां वास्ते कोई दूर या नेड़े का फर्क नहीं पैदा होता, वो तो सिर्फ उन्ना ही आत्मा की कोई चाहिए जिन्हों का टाइम आ चुका है प्रभु मिलाप का, उन्होंने या खुद पहुँचो या उन्होंने आगे पास सकन। ये अंदरों ही वो चाबी परमात्मा मरोड़ता है, ये उन्होंने पता होता है कि कद किसी आत्मा का टाइम आ चुका है। परमात्मा कृपाल ने सदा ही कहा कि जिथे अग्नि लगी होंगी है ऑक्सीजन उसकी मदद वास्ते पहुँच जाती है। Often I have said that for the masters the distance does not make any difference. A menudo he dicho que para los maestros la distancia no significa nada. They are always searching for the man. Ellos siempre están buscando a los hombres, a los seres humanos. Either when the time of a person comes, either they themselves go to that person or they attract or they call that person to them. Cuando le llega la hora a esa persona, ya sea ellos mismos van donde está esa persona o la atraen hacia sí. Only those people, only those persons whose time has come, they get inspired by God Almighty from the within. So either they come to the master or the master goes to them. Tan solo aquellas personas cuya hora ha llegado, cuyo momento ha llegado, ellos son inspirados por Dios Todopoderoso desde adentro
y ellos acuden al maestro o el maestro va donde están. Master Kripal Singh Ji used to say that oxygen goes there itself where the fire is burning. El maestro Kripal Singh decía que el oxígeno mismo va allá donde está ardiendo el fuego. ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने आप ही यही कुछ दसिया और खुद भी आप उन्होंने दिनों च आउण जाण के खास साधन नहीं सन। पैदल यात्रा कर करके बहुत दूर दूर जाके इलाकों के एक एक आत्मा नूं जाके परमात्मा की याद में जगाया और परमात्मा नाल शब्द नाल जोड़िया। So a very brief hymn of Guru Nanak Dev Ji Maharaj is presented to you. Así que se les presenta un breve himno del Guru Nanak Dev Ji Maharaj. In the history of Guru Nanak also, it is the same thing. At that time, in those times when Guru Nanak Sahib came, there were not so many good means of transportation. So he traveled on foot. He went very far to very far places, and he awoke the souls in the name of God. Lo mismo sucedió con el Guru Nanak. En ese tiempo, cuando él estuvo vivo, no había un medio de transporte muy bueno y a él le tocaba ir a pie a todos los sitios. Pero él fue a pie hasta muchos sitios diferentes y él fue allá a despertar a las almas. आप प्यार न कहते हैं कि सिख सदा भुलते आए हैं इस विषय बकारां दे जंगल के अंदर, लेकिन सतगुरु वो परमात्मा गुरु रूप होकर उन्होंने सीधे रास्ते पे पाउण वास्ते सदा ही आउंदा रहंदा है। He said that the disciples have always been forgetting, or they have always been losing their way in the jungle of these pleasures and the worldly things. Él dice que los discípulos siempre han estado olvidadizos o siempre han perdido su camino en esta selva de las cosas del mundo. And masters have always come in this world to put them back on the right path. Y los maestros siempre han venido al mundo para colocarlos sobre el sendero correcto. ਇਹ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਨਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਤਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ 10,000 ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 5,000 ਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। The experience shows that how, like the beads of the rosary, they sew all the beads in one string. La experiencia muestra que así como están las pepas de un rosario, todas están unidas con un solo hilo. Somewhere they travel 5,000 miles, somewhere they travel 10,000 miles, but they go to far and near places and they collect all their souls and they sew them in one string. Ellos viajan unas 500 millas, viajan a otro sitio unas 10,000 millas. Ellos viajan muchísimo para recolectar todas las almas y a todas las unen por un solo hilo, así como están unidas las pepas del rosario. बेशक असी अपने आप में कितने भी चेतन क्यों ना होइए, क्योंकि मन गलती मनन वास्ते तैयार नहीं है। असी कहांगे कि असी नहीं भुलेंगे, लेकिन जब असी अंदर जाते हैं, सच्चाई को खुद देखते हैं, फिर पता लगता है कि एक जन्म के लिए जब भी असी परमात्मा के विछड़े हैं, उदों के असी भुल के उलझ पे हुए हैं। No doubt how smart we become, because our mind has such a habit that he will never accept that he has made the mistake. But when we go within, not only of this birth, but when we go within and when we see the truth of our past birth also, then we realize that ever since we got separated from God Almighty, how much we have lost in this world. No importa cuánto hayamos aprendido nosotros, jamás queremos aceptar si hemos cometido algún error, pero una vez que vamos internamente, no tan solo nos damos cuenta de esta vida, sino de todas las vidas que hemos vivido desde cuando nos separamos de Dios Todopoderoso. Ahí internamente nos damos cuenta que durante todo este tiempo hemos estado cometiendo los errores. ये आत्मा गरीब जो थोड़े के बैठी है, जब समझ आई वो परमात्मा कृपा ने समझ ली तो उसे भी दात सी, उदों यही कह उठी कि मैं किसी भी काम का नहीं, मेरा एक कौड़ी भी मुल नहीं सीगा, सिर्फ तू मिलिया, ये देही अमोट हो गई है। तभी समझ आई है कि ये देह का की मुल है।
when this poor soul who is sitting in front of you came to understand, it was all the grace of Master Kripa who made me understand this. But when he made me understand, then I said that I am of no use, I am worthless. Only because of meeting with you, only after meeting you, my body has become precious. Esta pobre alma que está sentada frente a ustedes, le sucedió lo mismo cuando yo pude comprender las cosas, cuando me llegó el entendimiento, y esto fue únicamente por la gracia del Maestro. Cuando yo logré el entendimiento, yo simplemente dije, yo no tengo ningún valor, yo soy completamente inútil. Este cuerpo tan solo tiene valor debido a tu gracia. प्यारे मैं किसी भी लिखी मुनि की निंदा नहीं करता हूँ, बल्कि मैं सिफत करता हूँ कि वो बड़े मजबूत इरादे के बंदे सन, बड़े नेक पाक वो ख्यालों वाले सन, जिन्होंने इतनी कालना काटी तपस्या की, सिर्फ एक गुरु ना मिलने करके ना मिलने करके वो मन के जाल में फंस गए, मन के धोखे में आए. Dear ones, I never criticize any rishis and the munis. Mis amados, yo nunca critico ni a los rishis ni a los munis. Instead, I always appreciate them for their strong wills and strong determination. They work very hard. En cambio, yo siempre los alabo porque ellos, o admiro mucho su determinación y admiro también que trabajan fuertemente. But because they did not get the perfect master, they did not get the perfect Naam, that is why they got trapped in the trap of the mind. Pero debido a que ellos no obtuvieron al maestro perfecto ni el Naam perfecto, es por eso que quedaron atrapados en la trampa de la mente. हिंदुस्तान के अंदर खास करके उत्तरी भारत के अंदर कर्मकांड का बड़ा ही जोर रहा है. लोग जल तारे ठंडे पानी अंदर बैठते सन. ये मुताबिक मैं कई बार दसिया है कि दिसंबर का महीना जनवरी का आम ठंडा होता है, बहुत एक बरीक पानी की ताप इतने सिर के विचाले पवाई जाती है. तकरीबन 8-7 घंटे वो नीचे बैठना पैंदा. राम अक्षर का जाप करते हैं कि बगैर प्यार तो ये साधन करना कोई आसान नहीं होता. In North India, especially in North India, people are involved in doing a lot of rites and rituals. En la India, especialmente en la parte norte, la gente está o le gusta realizar muchos ritos y rituales. Often I have talked about the practice of jaldhara or sitting in the cold water. A menudo yo he hablado acerca de jaldhara o sentarse en el agua fría. Which people do in the month of the December when it is very cold. Esto lo hacen las personas en el mes de diciembre cuando hace mucho frío. In that practice, the person who is doing that, he allows a flow of the water to fall on his head, a very constant flow of the water falling on his head for 8 or 9 hours, and during that time he is supposed to repeat the word Ram. En esta práctica, la persona debe sentarse bajo un chorro de agua, bajo una corriente de agua durante 8 o 9 horas, y durante esta práctica, sentado allí bajo el agua, él debe repetir el nombre de Ram. It is a very difficult practice to do. Do you think that one can do this without having enough love and faith? Esta es una práctica muy difícil de hacer. ¿Ustedes piensan que esta práctica se puede hacer sin tener uno mucho amor y fe? इसी तरह सन 47 के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होया. बंटवारे तो बाद कश्मीर की लड़ाई बड़ी भयानक लगी सी. मैनू उत्थे सेवा का मौका मिले. काफ़ी लोगों का नुकसान होया. बर्फ के अंदर हथ पैर गल गए सन और जब जित प्राप्त हुई उस वेले सानू 1 साल वास्ते शिमले दी पहाड़ियां गौरमेंट ने रिश्त दी. लेकिन प्यार ही होंदा है. मैं उस टाइम दे विच धूणियां तपाइयां. धूणियां का मैं कई बार दसदा हुंदा है कि 5 अग्गां 5 पासी लगदियां हैं, 4 अग्गां 4 पासी हुंदियां हैं, 5वीं सिर के उत्ते सूरज भी हुंदी है. और जून का महीना जिहड़ा हुंदा है वध तो वध सख्त गर्मी का है. इस गर्मी के अंदर इन्हां दा मैं तप कीता और आप दे पिंड तो बड़ा थोड़ी जी दूरी मैं तप कीता. तकरीबन
मैनू किसी ने नहीं पछाणिया सीगा भी ये कौन है कौन नहीं। ये जरूर जो देखण आउंदे सी खास करके बीबियां कि एक किस तरह किसी माँ का दिल पै गया कि इस तरह के लड़के नूं बाहर कढ़ दिता, साधु होने की इजाज़त दे दी है। लेकिन प्यारिओ ये एक सच्चाई है कि प्यार प्यार ही हुंदा है, ना ये अग दे तार नूं समझदा है, ना ये शर्दी तो डरदा है, क्योंकि ये प्यार ही हुंदा है। सो तुसीं सोच के देख लो कि सच्चाई तो गुरु के दसे हुए रस्ते से प्राप्त हुई। अगर मैं नहीं भुलिया सी तो होर मैं की कह सकदा तुहानूं, ये सारा कुछ भुल दे विच ही हो रहा हुंदा है। In 1947, after the partition, there was a war between India and Pakistan, and after that war was over, since I got the opportunity to be in that war, we were given the rest and we were told to go to the mountains, to the hills of Shimla and have the rest there in the summer. But instead of going there, I went to a place near my village, and in the month of June, I performed the austerities. En 1947, después de la separación de la India y Pakistán, después de ello hubo una guerra. Yo tuve la oportunidad de participar en esta guerra. Después de que esta hubo terminado, nos dijeron que debíamos ir a unas montañas a descansar, pero debíamos ir a las montañas de Shimla a descansar allá. Pero en vez de ir allá, yo fui a una aldea que quedaba cerca de donde yo vivía, y en el mes de junio yo realicé la austeridad de los 5 fuegos. So the war which we fought was a very difficult war. So that is why after it was over, all the soldiers were given the rest and they were told to go to the hill stations. But I chose to go to a place near my home, and I performed the austerities, as I often talked about it, that in the austerities you sit in the middle and you have 4 fires burning in 4 different directions, and you sit outside under the sun, and you do that for a couple of days. So many people came to see me. Not many of them recognized me, but particularly the women who came to see me, they would talk like this, that how did his mother allow him to go out and do such kind of practices. Esta guerra fue una guerra muy difícil y muy dura para todos, y es por eso que después de la guerra le dijeron, a los soldados les dijeron que fueran a descansar a las montañas, pero en cambio yo me fui a una aldea cerca de donde yo vivía, y allí yo realicé unas austeridades. Realicé una austeridad en la cual la persona se sienta en el centro y en 4 direcciones distintas prenden los fuegos, y uno se sienta en toda la mitad. Muchas personas vinieron a verme, y especialmente las mujeres. Ellas venían, las personas no me reconocían, pero las mujeres decían, su mamá cómo le permitió venir y sentarse aquí a hacer eso. I did that out of the love of God. Yo hice esto por amor a Dios. Because love is after all love, and in love it does not matter if you are burning your body in the heat or you are allowing the cold water to be thrown on your body in the month of the winters, because in the love you do not feel the heat or the cold. El amor es después de todo amor, y en el amor uno ni siente el calor de los fuegos que arden alrededor o del fuego que arde alrededor, ni tampoco siente uno el frío del agua fría cuando se sienta uno en ella durante los meses del invierno. Y si uno tiene el amor y si uno lo hace por el amor, uno ni siente el calor ni siente el frío. When I came to the feet of beloved Master Kripal Singh, then I came to understand. I did all this before meeting Master Kripal Singh. So is it not true that I was lost before I met my beloved Master? Yo después de hacer todas estas prácticas fue cuando conocí a Maestro Kripal Singh. Y yo, no es cierto que cuando uno hace todas estas prácticas o cuando realiza todas estas cosas, no es cierto que uno está perdido. ये मेरी आत्मा की आवाज़ है जोड़ा तुम नवे भजना च पढ़ते झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा कोई आके बंधन तोड़ गया लख वारी वो जी सदके जोड़ा सुरत शब्द नाल जोड़ गया. This is the cry of my soul, which you read in the new bhajans. Este es el lamento de mi alma, la que ustedes leen en los bhajanes nuevos. That my heart was stuck in this false world. Mi corazón estaba aquí pegado o estaba, no se podía salir
salir de este mundo. Someone came and cut the bonds. Alguien vino y me cortó esos lazos. I sacrificed myself millions of times to him, Yo me sacrifico a mí mismo por él millones de veces. who connected my soul with the Shabbat. Me sacrifico por aquel que conectó a mi alma con el Shabbat. दयालु गुरु एक दफा मेरे साथ हो गए थे। मैं क्योंकि जी फिर भी धोखा लगा गुरु दिल की ख्याल आया कि ना मत पासे है मैं उन्होंने पवित्र चरण मिट्टी चुकी वो देखते सी मैंने कहते की कीता है मैं उन्होंने प्यार ना दसिया कि मैं थोड़े चरणों की पवित्र मिट्टी चकी है। वो कह लगे मैं इससे खुश नहीं। मैं हस पाया। मैनू कविता बोलने की पहला कोई आदत सी। मैं अपने लहजे की बोलिया कि तेरी सजरी पैर दा रेता चक चक लाला एक प्यारिया और तेरे पंज शब्दां ने मैनू उतारिया। Gracious Master was once taking a walk with me. Sometimes you know that the souls, the disciples, they try to deceive the masters like this. So when I saw that Master was looking in some other direction, at once I took some sand from the place where he had just put his feet. En una ocasión el benévolo maestro estaba caminando conmigo, yo estaba caminando con él, y algunas veces los discípulos tratan de engañar al maestro de esta forma. El maestro estaba mirando para otro lado y yo rápidamente cogí un poco de la arena que él había pisado. I thought that maybe because he is looking in some other direction, he will not know what I have done. Yo pensé, como él está mirando en otra dirección, él no se va a dar cuenta que es lo que estoy haciendo. But he caught me and he asked me what I had done. So I told him that I have taken some sand from the place where you just put your blessed feet. Pero él me cogió con las manos en la masa y él se dio cuenta de lo que había hecho y me dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo le dije, pues tan solo recogí un poco de arena donde tú habías colocado tus santos pies. He said, I am not pleased with that. Él dijo, no estoy complacido con esto. So in my own style, because right from the beginning I always had this habit of writing or singing poetry. So in my own style I said, Así que yo en mi propio estilo le dije lo siguiente, yo tenía este hábito de escribir poesía y por eso le dije esto. may I put the sand from the place where you have just put your blessed feet close to my heart. Oh my beloved, your 5 Shabbats have pierced through my heart. Pueda yo colocar esta arena sobre la cual tú has colocado tus pies, pueda yo colocar esta arena sobre mi corazón. Tus 5 Shabbats han atravesado mi corazón. Your 5 Shabbats have liberated me. Tus 5 Shabbats me han liberado. बिलावल महल्ला पंजमा पन्ना 803 भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड पागी पाया। साड़ी आत्मा सतपुरुष की इंसान सी प्यार होता है तो उस कारण को वो परमात्मा खुद ही बेशक भुलड़ बच्चा बुराई करता है पिता उन्हें आदतों की खुशी नहीं होता फिर भी एक दुनियावी पिता भी ममता का बधिया होता है कोर्ट जाके अपील करता है आखिर उन्हें छुटाता है तो परमात्मा के दिल अंदर साढ़े वास्ते बड़ा ही प्यार है जब प्यार का समुद्र रहमत विच आउंदा है वो उछलता है अपनी प्यारी आत्मा वो भेजता है। Our soul is the essence of Satpurush. Nuestra alma es de la misma esencia del Satpurush. And it is meant for like ones to love the like ones. Y es natural que cosas similares amen a cosas similares. So when our soul forgot, when our soul got lost,
that Satpurush came down to this world. De manera que cuando nuestra alma se perdió, el Satpurush bajó a este mundo. Because whenever the forgetful children lose their way, the Father always comes and he puts them back on the right path. Porque cuando los niños olvidadizos pierden su camino, el Padre muy benévolamente viene y los coloca sobre el camino correcto. Even in the world, even if the worldly father is not pleased with the deeds of his children, but if the child is in the trouble, that father will hire a lawyer, he will go to the court and he will try to get him released. Inclusive en el mundo, así al Padre no le gustan las cosas que está haciendo su hijo. Sin embargo, si el hijo tiene problemas, el Padre acudirá a los abogados, él irá a las cortes y él hará todo lo posible para ayudar a su hijo. So in the same way, that ocean of grace, when he comes in the mercy, when he comes in the grace, and when he sees our pitiful condition, he comes down into this world and he shows us the true path. De la misma forma, ese océano de la gracia, cuando él siente misericordia por nosotros y cuando quiere derramar gracia sobre nosotros, él viene acá y nos saca y nos lleva a ese sendero del amor. Guru Amardev ne kaha, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, मेरी आत्मा खुशी हो गई। कद जब मैं मन इंद्रियों के काट को ऊपर आके शब्द रूप गुरु आपके अंदर प्रकट कर रहा है। Guru Amardev Ji Maharaj said that, oh my mother, I have become happy, I have met with the Master. El Guru Amardev Ji Maharaj dice, oh mi madre, yo estoy feliz, yo he encontrado a mi maestro. When did I become happy? I became happy only when I was able to rise above the mind and the ordinary senses and meet with the Master. Cuando estuve feliz cuando logré elevarme por encima de la mente y de los órganos de los sentidos y encontrarme allí con el maestro. तो गुरु साहब कहते हैं बड़े भाग हों इंसान का जाना मिलता है वो तो ऊंचे भाग होते हैं तो साडा पूरे गुरु के नाल मिलाप होता है। So Guru Sahib says that if we have good fortune, we get the human birth, and if we have even better fortune, then we meet the perfect Master. El Guru Sahib dice que si tenemos un buen destino o una buena fortuna, recibimos este nacimiento humano, y si aún es mejor nuestro destino, podemos conocer al maestro. गुरु अर्जन देव जी भी महाराज कहते भाग होया गुरु संत मिलाया प्रभ अविनाशी घर में पाया। जब उच्चे भाग हुए साडा मिलाप गुरु रामदास ने कर दिता। जब गुरु रामदास ने कृपा की जिस परमात्मा ने मैं बाहर घूमता खोजदा सी उन्हें शरीर के अंदर नेड़े तो नेड़े मैं पा लिया। Guru Arjan Dev Ji Maharaj also says that with good fortune, I met with the saints who showed me my beloved Lord in my own home. El Guru Arjan Dev Ji dice, con buena suerte yo encontré a los santos y quienes me mostraron a Dios Todopoderoso en mi propia casa. He says that when I had the good fortune to meet my master Guru Ramdas, Él dice que tuve la buena suerte de encontrarme con mi amado maestro el Guru Ramdas, who graciously made me see my beloved Lord in my own home, in my village. quien benévolamente hizo que yo pudiera ver al Señor dentro de mi propia casa, dentro de mí mismo. भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वड पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। गुरु आके सन की जाप दिंदा है जेड़ा मैं अपनी जिंदगी दे विच मंत्र आपके गुरु का पकाया होंदा है वो दिंदा है जिहदे पिछे दा तप त्याग काम करदा हुंदा है। महात्मा सानू सुने सुनाए अक्षर नहीं दसदे हुंदे कि महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि सुने सुनाए दसन वाले तां आम ही मिल जाते हैं। महाराज सावन सिंह कहते हुए थे कोई आदमी नामदान के वक्त पंजे पवित्र नाम सुन गया किसी ने शिकायत की थी महाराज जी वो आदमी जोड़ा है वो पंज पवित्र नाम सुन गया है। महाराज जी कहने लगे देखो भी क्या है
अगर कोई धरत पास नहीं लंघ जाए तो सूट नहीं बना सकता। नाम का तवज्जो होती है। सतगुरु जो नाम दिंदा है शब्द स्वरूप होकर सेवक के नाल बैठ जाता है, अंदर बैठ जाता है, तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसनूं तुर ताल ना पहुँचा दे। मैं आपके खास नज़दीक के पिंड का वाक़या दसदा हुंदा है कि एक आदमी ने 5 पवित्र नाम किसी तो सुन ले, क्योंकि महाराज कृपाल सिंह बड़ी खुली प्यार बताते होंगे सीगे, तो वो उत्थे आके सुन गया। उन्हें जाके अपनी दुकान के उपर वो 5 पवित्र नाम जिहड़े सी वो लिख के ला दिते कि भी उत्थे की है आ कुछ उत्थे दसते हैं। लेकिन सानू पता ही है कि इस नाल कोई संतां दे मिशन ते फर्क नहीं पैंदा। कुछ दिनों बाद उस बंदे नूं बड़ा जोर की बुखार आया और घरदियां दे जान में बड़ियाँ कि पता नहीं बचे या ना बचे। वो भज के धौंकड़नाथ एक उस पिंड का महाराज का सत्संगी सी, उसके पास गया भज के कि बई तू आके सानू दस बई की ये बच जाएगा, इस वास्ते की दवाई करिए। वो हस के कहने लगे कि आ जो तुम पवित्र नाम ले के लाए हुए है ना, इन्हों घोल के पानी में पी लो, हो सकता थोड़ा बुखार ले जाए। इंसान दुखी होया प्यारे की नहीं करता गा। उसने बहुत बंदियां के सामने ही उसनूं घोल के पानी अंदर वो मिट्टी वाला भी पानी उसने बड़े प्यार नाल पीता। सो कहने का भाव ये है संत सुनया सुनाया नाम नहीं दिंदे हुंदे, संत तो वो नाम दिंदे है कि जिहड़ा उन्होंने आप की जिंदगी के अंदर कमाया होता है, वो तवज्जो होती है। What mantra or the repetition of the words the masters give to us? ¿Cuál mantra o cuál repetición de las palabras nos dan los maestros? They give us that Simran which they themselves have practiced and which they have received from their master. Ellos nos dan aquel Simran que ellos mismos han practicado y que han recibido de su maestro. And behind which their renunciation, their meditation works. Y detrás del cual trabaja su renunciación y también su meditación. They do not give us the words from the hearsay. They give us only those words which they have themselves practiced upon. Ellos no nos dan palabras que simplemente han oído, sino que nos dan aquellas palabras sobre las cuales ellos han hecho su... When the dear ones would get the initiation, sometimes some dear one would go and talk about the holy names to some other person. So the other people would come to Master Sant Singh and say that such and such person has given out the holy names to another person. So Master Sant Singh would often say this, that if a dog walks through the field of cotton, he cannot make a suit out of it. In the same way, if someone comes to know about the holy names, without the attention of the master, he cannot do anything with it. Durante el tiempo del maestro Sant Singh, a veces sucedía que algunas personas que habían recibido el Simran o que habían recibido las 5 palabras, esta persona iba y le contaba las palabras a otras personas. Y cuando los demás sabían acerca de esto, iban a donde el maestro Sant Singh y le decían, esta persona le estaba diciendo las palabras, las sagradas palabras a otras personas que no están iniciadas. El maestro Sant Singh decía que es lo mismo como si un perro pasa por un campo donde está o hay un cultivo de algodón. Eso no quiere decir que porque el perro pasa por ahí va a salir con un traje puesto. No. El Simran o las palabras son la atención del maestro. Naam is not just the knowing of the holy names, it is the attention of the master. El Naam no es solo saber o conocer los nombres sagrados, sino que es la atención del maestro. When the master gives us the Naam initiation, he sits within us in the form of the Shabad. Cuando el maestro nos da la iniciación en el Naam, él se sienta dentro de nosotros en la forma del Shabad. He does not leave us until he takes us back to our real home. Él no nos abandona sino hasta cuando nos haya llevado a nuestro verdadero hogar. So Naam is the responsibility, it is not just the knowing of the holy names. De manera que el Naam es la responsabilidad y no es simplemente el conocimiento de los nombres sagrados. And masters do not give us the Naam from the hearsay, they give us only that Naam which they themselves have practiced and which they have got from their own master. Y los maestros no nos dan el Naam o las palabras que ellos simplemente han escuchado, sino que ellos nos dan aquellas palabras, nos dan aquel Naam que ellos mismos han practicado y que han recibido de sus maestros. In this context, I would like to tell you a story of a dear one
who used to live in a nearby village from where I used to live. Acerca de esto, quiero contar la historia de un amado que vivía en una aldea cerca de donde vivo yo. When he got the initiation from beloved Master Kripal, after he returned to his home, he wrote down the 5 holy names and he put it outside on his shop. Esta persona, después de haber recibido la iniciación del maestro Kripal, él regresó a su casa, escribió los 5 nombres sagrados y los colocó en su almacén. He started saying that what do they tell you at that place? They only give out these 5 names. Él decía, en ese sitio que es lo que le dicen a uno, tan solo le dan estos 5 nombres. After a few days, he came down with a very high fever, and his family thought that maybe he's going to die. So they were worried. So they went to another Satsangi who used to live in the same village, and they asked him to come over there and see and tell them if he would survive. Después de unos cuantos días, le dio una fiebre muy alta y era tan alta que sus familiares no sabían si él iba a vivir o no. Ellos acudieron a otro Satsangi que vivía en esa misma aldea y le pidieron que por favor viniera y le dijera si él se iba a salvar. They asked him that what medicine should be given to him and like that. Le preguntaron qué medicina le deberían dar o qué tratamiento le deberían hacer. So that other Satsangi, he was a very devoted Satsangi, so when he saw the 5 names written outside on the shop, he told them to take those names away, and maybe it was written on a piece of paper or something, and he told them to dilute that in the water and drink that water, and in that way he will be cured of his sickness. El iniciado que fue a ver a este señor que tenía la fiebre, él era una persona muy devota y cuando él fue, él vio que estaban esos 5 nombres escritos sobre un papel. Él dijo, ustedes deben disolver este papel en el agua y dársela a tomar, dársela a beber, y tan solo después de beber esta agua, él se va a curar. You know that when you are in trouble and when you feel that you are not going to survive, then you are willing to do anything suggested to you. Ustedes saben que cuando están en problemas y cuando parece que no se van a salvar, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa que le sea sugerida. So they scratched out the holy names and they diluted that in the water and made that person drink the water. De manera que de ahí sacaron esos 5 nombres, disolvieron el papel en el agua e hicieron que este señor se bebiera el agua. So these kind of things, like writing out the names and telling other people that this is what the master has given or like that, this does not affect the mission of the master. Así que el decirles o el contarles los nombres a otras personas o el anotar los nombres de esta forma no ayuda o no afecta en ninguna forma la misión del maestro. Just by having the knowledge, just by having the knowledge of the 5 names is not enough. Naam is the attention of the master, because behind the Naam given to us by the perfect master, his own power, his own charging works. El Naam es la atención del maestro, no son simplemente el conocimiento de las palabras. El Naam es la atención del maestro y detrás de ese Naam funciona o opera el poder del maestro y su fuerza. ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। Earlier we liked the worldly pleasures. Al principio nos gustan los placeres del mundo. But when the master gave us the Naam, when he showered his grace upon us, pero cuando el maestro nos dio el Naam y cuando derramó su gracia sobre nosotros, we stopped liking the worldly pleasures. Nos empezaron a disgustar los placeres del mundo. The Naam
is like the nectar for the soul. El nam es como el néctar para el alma. But for these worldly pleasures, it is like poison. Pero para estos placeres del mundo es como un veneno. We were being swayed off in this world and the worldly pleasures. So Master graciously caught hold of us and he saved us. Nos estaban arrastrando estos placeres del mundo, pero con la benevolente gracia del Maestro, Él nos agarró y nos salvó. Okay, now all of you should take your positions.